Hi, ako day si Junmar, nagtrabaho diri sa Greece. Bag-o lang, first season pa na ako diri. Mao ni ako mga gipangbuhat sa padung pa ko larga. Sige, kuyogi ko ninyo. Unya karon nag-andam lami sa among mga labhanan, may nang labhanan mo daan para wala mi hulap hunon. Unya karon naman sa nag-andam mi sa among mga maleta, amon hang gipambutang among mga gamit para among gi-check daan. Sa wali daghang istorya naabot na mi diri sa airport. Lakaw mi padung asa among mga kauban among gipamaw ni pwestuhan nga naglingkod na ta diri kay nagpaabot ta nila kung asa gyud sila. Action man tagagusla mao na naadto sa tasod daning OFW lounge. Libre diri ang kaon nga sa di pa ka kamuso didto angay mo lista kasi mong pangalan diri kung kinsa ka. Ipakita nimo tatakan nga mao ni ilang magkaon puros na ni pan dayon na ni siya lugaw mao ni libre diri sa OFW wa mi panihapon pa atugod nya karon nata linyat na ta kay para check-in unya human man tag check-in boarding na ni adto ta sa atong boarding ron mao na naglakaw na mi nya mao ni padung na kami sa eroplano. Walo mi kabuo, usa ka babae ug 7 ka laki. Nga mao ni among mga grupo. Oh, kuya kayong mga porma, ang easy pa sila. Oh, kita naman sa video. Be, say hi, be, say hi kuno be. Be. Oh, giga. Oh, sige. Nana naman tas eroplano, maghuwat na lang ta kung kalos ani mo lupad. Mao na ni nilupad na ang eroplano. Ito na ni pabuton, stop over pa ba ni. Oh, mao si wa sa magdugay kita ganta diri pagkaon, gutom na biya kayo. Wala na ko ipakita ninyo kung unsay suda ni ang akong gipili manok. Mao to sa wa magdugay naabot mi og Hong Kong kay nagpagasolina mga 2 ka oras sad mi tanggong diri nagpaabot sa mga sumunod sa mao na ni naabot na taon mi og Utopia. Puy na kay sa tiil sige ni lingkod nya napay sa lubot turbulence imo puy kapoy sa damong biyahe kay taas kaayo so sakit kay imong tiyan ay mo kasukaon nga diri ra ta kutob nya kuyogi ko ninyo sa akong journey.